सीट कितने के भूल हुई थी कोई वो सलाह करो इनका और गड्डी भाई इनका ना जेत में जाके कौन ना स्टार्ट पे रहा ये लोग क्या काम तो पे क्या करना यहाँ ठीक है पे सवाल ये लोग यहाँ कुर्ती उठा रहा तो बात नहीं है तो गोड़ो इतना स्कार्फ टी उन लोग का नाला है सलाह की तरह क्या मुताबिक द्रव को हाँ जो का क्या मुताबिक गए कि तो हम कौन होगा तुम सलाह तो बड़ा सर के रहते हैं कमियां भी और जम को जितो हो कथा हुआ तो ये डिटेक्टर लगा हुआ तभी समय कम लगा हां तुम क्या बता ये था अनि को थोड़ा कसोन के नहीं तो बई मिसाला मैं तो नाड़ा हुई हूं मी पूरा है तो गेट कर दे तर गेट दिख नहीं है ठीक होगा पता नहीं होगा तो गेट कर दे नहीं नहीं गेट करना तो पे चाकू गुड है चाकू मुका लो करे वे जे लो चाया तो बड़ा रंग चा चबली था चबली था रंग सिविल के नावे कजड़ी पर मास कजड़ी हम ते दोगी कुंता ना कजड़ी हम कजड़ी बजा का करिन तो मुदरी चिमते सभी पासे तो चाकला नहीं हुआ था तो आप कुछ बनो ये पोस्ट रहना है वन इंटरव्यू দেওয়ার আগে একটা পরীক্ষায় পাস করতে হবে এরা পানির বোতলগুলো না और कजड़ी बताओ तो हमने चबा नहीं तो পানি সবার আগে খেয়ে শেষ করতে পারবে সেই ইন্টারভিউ করে যেতে পারবে এমনকি সবার চাকরি হয়ে যেতে পারে স্যার আপনাদের সবাই রোজা তাতে আমার কি সবার চাকরি হবে ভাই ভাই একটু ভালো করে ভেবে দেখুন चल चबा जोरो हाथ बा একটা রোজা গেলে তো কিছু না কিন্তু এই সময়তে সবার চাকরি হলে তো বাম্পার এই বসকে খুশি করার জন্য একটা রোজা ভাঙলে বসের মন জয় করা আমাদের কাজ না আমাদের কাজ হলো আমরা ওর মন জয় করা কি ব্যাপার হ্যাঁ চেষ্টা কর इंटरव्यू पढ़ाएंगे ताकि এখানে আসলে এমন ইন্টারভিউ हम पूरा ये लास्ट कुछ बाय ना যে অফিসে ইন্টারভিউ দিতে আসতাম না আমরা সরি আপনার কাছে ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা আসলে সমস্যা থাকে আপু আসলে আমার অফিসের জন্য ইমানদার এবং সৎ ব্যক্তি ছিলাম যার ইমান মজবুত আর তারা হচ্ছে আপনারা দুজন যারা সামান্য বেতনে চাকরির জন্য রোজা ভাঙতে পারে তারা অন্য কোনো লোকের করে बस हुई दिया তাদের মানে तो कोड़ा कोड़ा के কিন্তু প্রত্যেক মানুষকে আমি সম্মান করি কাল থেকে আপনারা আমার অফিসে জয়েন করবেন আর আপনারা দুজন বিদায় হবেন আমাদের অনেক বড় চাকরি আছে তুই আমার হবু হাজবেন্ডকে চিনিস वो बुक का ये belum belajar itu kan berarti ya saya pun terlalu udah masuk dulu ya
गैस ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ कड़ाई चुना कर तो भजा को तीन सुरम थोड़ा दुला गे तीन दुला चुन हुई ना चेक को जम किधर बुलूंग लगा दाग का बुलूंग लगा हुआ तुर तो कुड़बी गुटिया चल तुदा तो नियो तुर दो सुनुम कड़ाई ललो साथे सुनुम दुल हुआ तारपरे फोड़ान से मसला लगा थोड़ा कटी चलूँ मिट्टे गान मरिचम फोड़ान के निये हुआ सुनुम ललो साथे 5 फोड़ान किंबा मसला गिरी के मिट्टे गान मरीच और रंगों हौजी रंगों लगे आड़ खादली आड़ खादली सते घंटा हुआ थोड़ा गान बुलूंग दा बस और चेक के बांग लगा आड़ भजा तो आले तो काले तू बुलूंग मरीच थोड़ा गान 5 फोड़ान इन्हें को तकी सुनुम तकी आड़ भजा तो कजक सिबिल तेन लगी
तेन तर कागे kon tahu sini. Yes, sir. Sini sama ya. Sini sama ya. Hei. तो तू इसिन kita lu udah nanya tahu lah teh anda mahal को ज्ञान जम बता भीड़ चबा होता तो तू इधर तो नहीं जॉब लगा क्या सिविल करना दारू टेस्ट हो क्या कोड़ारा तू तो टेस्ट हो गया कोड़ा को कोई भी जो में आड़ा बजा चुप है इतनी क्या सिविल करना दारू सिविल करना तो छकाव नहीं तेन का थोड़ा आरो का जमाओ को हम तो बेरे में तेन का वहां हम नाम बताओ यार bang ini gue ngira jalan itu dah ngom kuda oi udah apa yang jom dah apa yang mau maju meh mas lu jom dah bekas tak percaya jom तो टेस्ट kan jom kuda थोड़ा अभी को सामने ठीक है वीडियो तो नंदे देखि मुचे रेखा तो ना तो बाय बाय नेक्स्ट वीडियो रे वो पामो तंगिर तंगिर तंग तुम पे